अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरे दिल में बसने वाले मेरे अपने हमवतनों, ऑस्ट्रेलिया से हरफ सदाकत के चैनल से सलाम पेश करती हूँ आप सब। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे। वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यही दुआ हर पल हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों में होती है। आई एम नॉट फीलिंग गुड, मगर दिल भी एक दर्द उठता है, एक हूक उठती है अपने हमवतनों के लिए, अपने वतन के बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए। अभी जो लेटेस्ट वहां पर खबर है वो ये है कि इमरान खान को 9 मई के सिलसिले में सजा सुना दी गई और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको रिहा कर दिया गया। ये क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनके जिनके ऊपर वर्क हो रहा है? इमरान खान को आप माइनस करना चाहते हैं। मुबैना तौर पर बैरिस्टर गौहर गए इमरान खान के पास दोबारा से कहने के लिए कि अगर कोई डील कर लें या कोई स्ट्रेटेजिक चीज, तो इमरान खान ने कहा कि नामुमकिन है, गलत के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइजेस करूं, ये हो ही नहीं सकता। मैं डटा हुआ हूं, मैं कभी रुकूंगा नहीं अपने मुल्क के लोगों की आजादी लेने से। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं। इमरान खान की एक ही इस्तदा है कि आप लोग फुटेज दिखाएं, सीसीटीवी की फुटेज दिखाएं कि हम लोगों में से, इन लोगों में से कोई कल्प्रिट है, क्योंकि झूठे हैं तो अभी तक कोई फुटेज नहीं आई। आप ओपन कोर्ट में मुकदमा चलाएं, आप फुटेजेस लेके आए। इमरान खान के ऊपर जो गलत इल्जामात हैं, इमरान खान उन्हें अदालत में साबित करना चाहता है कि वो गलत है और वहां से जीत के आना चाहता है। ही डोंट वांट टू कम फ्रॉम द बैक डोर। वो कॉम्प्रोमाइजेस करके, क्योंकि उसके ऊपर झूठे मुकदमे हैं। एक तो चोर हैं, उसको जानबूझ के वो बनाकर उसके बराबर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी इमरान खान के वो, ना इमरान खान का घर नीलामी पे है, ना इमरान खान की वहां पर प्रॉपर्टी नीलामी पे। इनकी जुर्रत है कि ये इमरान खान की प्रॉपर्टी को नीलाम करें। हर ओवरसीज पाकिस्तानी 2 सेकंड में उस जायदाद को खरीदेगा। उनके ऊपर कॉलिंग की गई, जो फोन नंबर वहां दिए गए थे, कॉल किसी ने उठाई नहीं, बिकॉज इट वॉज फेक। हम 1 मिनट में खान की जायदाद खरीद के उसको वापस करें। किसी की, किसी माँ के लाल की जरूरत नहीं कि इमरान खान के मेहनत के पैसे से कमाए हुए घर, हलाल की कमाई से आप जो है उसको नीलाम करने का आप एक इश्तेहार लगा दें। जो ईया का नाबुदो ईया का नस्तईन कहता है, उसके घर के सामने लगा हुआ है। जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका अपने रब पर इतना यकीन है कि उसने कहा कि जो मर्जी कर लें, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, एट द आई एम नॉट गोइंग टू गेट माई इंडिपेंडेंस एट द कॉस्ट ऑफ माई पीपल, पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप ये फेक जो ड्रामे हैं, ये सब चीजें बंद करें। ये तो वहां पर जमीन आले दुआले कोई है उस जगह पे जिसकी कोई नीलामी है, और नाम इमरान खान का आप लोगों ने ठोक दिया है। आप नहीं समझते कि आप लोगों ने कितना गलत काम किया है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इमरान खान की हलाल की कमाई की जो जायदाद है, जो कि उसने ऑलरेडी शौकत खानम और अपने मुल्क के लिए डोनेट कर दी है, आप उसको हाथ लगाएं। आप एवन फील्ड को हाथ लगाएं ना, जुर्रत करें, हिम्मत करें, उसको बेचें। वो तो आप कर नहीं सके। मुल्क में औरतों की बेइज्जती हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या क्या यूट्यूब के ऊपर स्टूपिड चीजें आती हैं, आप उसको करेक्ट करें। सुनने में आया है कि आप लोगों ने 15 अगस्त को जुमे के खुतबे में जो है वो
टॉपिक क्या रखा है कि वो मौलवियों को डिक्टेट कर रहे हैं। पहली बात है कि मौलवी अगर इस्लाम को सही तरह से उसकी प्रचार कर रहे हैं सही तरीके से, आपके ऊपर मौलाना जो हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिम्मेदारी आती है कि वो सच का साथ दें। जब आप कुरान को पढ़ते हैं समझते हैं और आप एक मुबल्लिग हैं, आप तालीम दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। अपना जो आपके पास एक ओहदा है, उनको कहा जा रहा है कि आप लोग जाके वहां पर उन्वान है कि जो सोशल मीडिया के मनफी रुझानात और उसका तदारुक आपको नहीं पता। मतलब आप हिफ्ज किया हुआ है कुरान पाक का और आप लोगों को नहीं पता कि ये जो सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो कुछ जो हकीकत है वो बताई जाती है। जब पीटीवी जो है बंद कर दिया जाएगा, जब इतनी डिक्टेटरशिप होगी, अनअनाउंस्ड जो है वहां पर आपका मार्शल लॉ है, तो फिर लोग क्या करेंगे? फिर लोग अपने सोशल मीडिया पे जाके अपना एहतजाज करेंगे ना, बात करेंगे झूठ के खिलाफ। और जो ये सारी डिक्टेटरशिप है, ये जो सारा फस्तानियत है, कहाँ बात करेंगे? आप उनका इतना नाक बंद ना करें, आप उनकी इतनी सांसें बंद ना करें कि बहुत बड़ा वल्केनो आए और सब कुछ उड़ जाए। सारी जो आप लोगों की तरकीबें और तरतीबें हैं वो कहाँ से कहाँ चली जाए। उसके अलावा जो है 14 अगस्त के लिए ऑलरेडी कल कुछ नौजवानों ने वहां पर जलसा किया। नो, देयर वाज अ मीटिंग देयर इन इस्लामाबाद, तो आप लोगों ने क्रैक डाउन करके उनको पकड़ा। आप 14 अगस्त को करने उसकी जो तैयारियां लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने आप लोगों को इतना डर और खौफ है। सच्चे बंदे को तो कोई खौफ खौफ और डर नहीं होता। फिर जो है आप लोगों ने जो 9 मई के सिलसिले में जो सजाएं हुई हुई हैं, आप उन लोगों को, यू आर नॉट, गवर्नमेंट उनको इजाजत नहीं दे रही कि आप लोग जाके तो अदालत में अपना केस नहीं लगवा सकते अनलेस कि आप सरेंडर करें। आप जो है फस्तानियत का साथ दें, आप जो है सच से हट जाएं। आप इमरान खान और पाकिस्तान की आजादी और पाकिस्तान के 26 करोड़ को छोड़ के आप हमारे साथ आ जाएं। आप फिरौनियत में आ जाएं, जदीद यजीदियत में आ जाएं। विच काइंड ऑफ जस्टिस इज इट? गिव देम फ्री फील्ड टू फाइट। उन्हें जो है इस चीज का पूरा हक है कि वो अपने राइट के लिए फाइट करें। और उनके ऊपर अगर कोई मुकदमा बना है तो उसके लिए वो अदालत में जाकर उसको जो है वो फाइट कर सकें, अपना मुकदमा लड़ सकें। इट्स इनह्यूमन। जबरदस्ती की 47 की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलके वो इमरान खान वाले जो डाकू और डफर हैं, प्लीज प्लीज बी यूज योर सेंसेस। व्हाट आर यू डूइंग? हर जब जुल्म बढ़ जाता है तो उसकी फिर एंड होता है, फिर उसके अपोजिट चलता है। तुम हवाओं के कान भर देना, हम चिरागों को रोशनी देंगे। जितने मर्जी हवाएं चलाएं, जितनी मर्जी आप ये सब चीजें करें, हम हैं पाकिस्तानी जो इन चिरागों को हमेशा रोशनी देते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। और मेरे पाकिस्तानियों, सुनने में आया है कि बलूचिस्तान में आप लोगों को आवाज उठानी होगी। जब जरूरी नहीं कि आप गन्स उठाएंगे, जब सारे मिल जाते हैं, आप यकीन करें जब बहुत सारी आवाजें मिल के एक सुर लगाती हैं, शीशे टूट जाते हैं। जब बहुत सारे पांव मिल के चलते हैं, पुल टूट जाते हैं। जब आप सब मिल जाएंगे, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। आप लोग जब सब मिल जाएंगे, आप लोगों की आवाज कितनी बुलंद होगी, कितने पहाड़ों को तोड़ेगी, कई कई दरियाओं में तो यानी लाएगी। आप इस मुल्क की बुनियादें हैं। आप लोग बहुत कुछ हैं। बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है मुबैना तौर पर, ट्रेन्स बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। वहां पर कौन सा ऑपरेशन सर्चलाइट होने वाला है 1971 वाला, वो ऑपरेशन होने लगा है। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे अपने लोग हैं,
ان کے لیے آواز اٹھائیں آپ لوگ وقت رہتے، نہیں تو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ کیا چیز چھپائی جا رہی ہے پاکستانیوں سے؟ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایٹ لیسٹ آواز اٹھائیں۔ اور آم، یہ سوچا جا رہا ہے ہمارے جو معتبر حلقے ہیں ان کی طرف سے کہ ہماری ٹرمپ سے بات ہوگی اور ہماری بڑی گڈی جو ہے وہ اونچی اڑ رہی ہے۔ گڈی تو ایوب خان کی بھی بہت اونچی اڑ رہی تھی، یحییٰ خان کی بھی، ضیاء الحق کی بھی، جس نے پھانسی لگا دی بھٹو کو۔ پھر کہاں گیا وہ؟ پھر ایک سب سے لاڈلا جو جنرل تھا وہ مشرف آ گیا، مشرف بھی تھا، کدھر گئے وہ سب؟ سب چلے گئے، سب یزید چلے جاتے ہیں، فرعونیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جہاں پر کمال ہے وہاں زوال بھی ہے، اور جو جھوٹے کا کمال حاصل کرتے ہیں اس کا زوال تو بہت جلد آ جاتا ہے اور ہو کے رہتا ہے، کبھی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس نے پھانسی دے دی تھی اور کوڑے لگاتا تھا لوگوں کو، سوچ سکتے تھے اس کے ساتھ یہ ہوگا؟ یہ جو انٹرنیشنل ہے نا مافیا، اس کو آپ کی ضرورت نہیں، آپ اتنے دل کے پیارے نہیں ان کے، دل کے نزدیک، ان کو اپنے مفادات پر چلنا ہے۔ تو آپ کو بھی سوچنا ہے کہ آپ کا بھی ملک ہے، آپ کے بھی لوگ ہیں، ان میں بھی جان ہے۔ آپ کی یہ ساری عزت اور یہ سارا جو کچھ ہے نا اصل، وہ اپنی قوم کی وجہ سے ہے۔ قوم اگر دے گی تو پھر عزت ہوگی، یہ فیک عزت کسی کام کی نہیں۔ پھر میرے پاکستانی ہوں، there is no free lunches in anywhere in the world. Always you have to compromise on something. کیوں کمپرومائز کرتے ہیں؟ اپنے لوگوں کے لیے سوچیں۔ اور پاکستانیوں، اگر آپ لوگ وقت رہتے آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے جی ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اینٹی امیگریشن جو ہے وہ تحریکیں چل گئی ہیں یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں، وہ امیگرینٹس کے خلاف ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ یہاں پر آئیں۔ انہیں جب ضرورت تھی، جب انہوں نے کم بچے پیدا کیے، انہیں اپنی قوم کو آگے چلانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ہم لوگوں کی ضرورت تھی، اور ہمارے ملکوں میں ایسے فالٹس کریٹ کیے گئے، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دوسرے ملکوں میں ایسی چیزیں کریٹ کی گئی، رجیمز کو چینج کیا گیا تاکہ آپ مجبور ہوں، گھٹنوں پہ آئیں اور اپنا ملک چھوڑیں۔ کر سوچنے کی بات ہے، سوچئے۔ جو باہر کے ملکوں میں بھی ہیں وہ بھی بہت وقتی طور پر پیسہ بینکوں میں جمع کر لینے سے آپ کی ترقی نہیں ہوتی، آپ کی ویلیوز سے، آپ کی کور ویلیوز سے ترقی ہوتی ہے۔ آپ ایک انسان ہیں، جانور نہیں ہیں کھانا پینا بچے پیدا کرنے، نہیں۔ یو ہیو ٹو گرو مینٹلی، یو ہیو ٹو گرو مورلی، جو کہ آپ نہیں گرو کر سکتے جب تک آپ جہاں جہاں آپ کی روٹس ہوتی ہیں وہاں پر نہ ہوں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں پاکستانیوں، اب آپ لوگوں کے باہر جانے کی بھی راستے نہیں ہیں، یہ سوچنا بند کر دیں، کیونکہ بہت سے ایسے لاز آ گئے ہیں کہ ایون کہ اگر یہاں پر کوئی یو کے میں بھی ایک آ رہا ہے لا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو یو کی ناٹ گو ٹو دا کورٹ اینڈ لائک اس کے اوپر آپ جا کے فائٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، نہیں۔ اسی طرح کینیڈا میں آیا تھا۔ تو آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ اپنے اپنے ملک میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ڈو اور ڈائی سچویشن ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے ملک میں ہی رہ کر اپنے حق کے لیے فائٹ کرنی ہے۔ آپ لوگ پرامن طریقے سے بھی، جتنا پرامن طریقے سے لکھ کر، اکٹھے ہو کر، بہت سے طریقے ہیں۔ آپ 14 اگست کو نکلیں، ایوری وائس کاؤنٹس، ہر کسی کی آواز جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ آپ سب میٹر کرتے ہیں، ایک ایک بچہ، خاتون، مرد، بوڑھے، جوان، سب، آپ سب نے باہر نکلنا ہے اور اپنی آزادی کے لیے فائٹ کرنی ہے۔ 14 اگست کو آپ لوگوں نے اس شخص کا ساتھ دینا ہے جو جیل میں بھی آزاد ہے، جو موت سے نہیں ڈرتا، جس کو آزاد کر دیا لا الہ الا اللہ نے۔ کیا آپ لوگ آزاد نہیں ہیں اپنے رب پر یقین کر کر؟ کیا آپ لوگ لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں کرتے؟ کیا ہمارا ہر دن اللہ کے نزدیک نہیں ہم چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم اس بس میں نہیں بیٹھے ہوئے جس میں سے ہمیں کسی وقت بھی اتار دیا جائے گا اور ہم آنسریبل ہیں، ہم جواب دیں ہیں کہ ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟
میرے پاکستانیوں، تو اس لیے آپ لوگ 14 اگست کو جھنڈے لے کر نکلیں، اپنے فون بند کر دیں، ماسک پہنیں، اور آپ لوگ اس تحریک آزادی میں اپنے ملک کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے شامل ہوں، فسطانیت کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے۔ اللہ آپ کے اندر ہے، آپ کے یقین کی صورت، آپ کے ایمان کی صورت، جو کہ آپ کو بہادری دیتا ہے، دلیر بناتا ہے، اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ مجھے امید ہے میری پوری قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، عمران خان کی قربانیوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی خودداری کے لیے، اپنی خودی کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضرور نکلیں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، میری یہ بہادر قوم، دنیا کی بہترین قوم زندہ باد، اور میرا نوجوان پائندہ باد۔ رب رکھا۔